Atur. Malam. Tong sedih kalem. Muka anak sing cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu Wa ana bari. Mimma ta'malun. Ya. Wa minhum man yastami'una ilaik. Apa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Wa minhum ma yanzuru ilaik. Apa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Innallaha la yadlimun nasa say'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Wa yawma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atam Minan nahari. Illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum summa Allahu sahidun ala ma yaf'alun. Ya. Walikulli ummatir rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma sa'allah. Masya Allah. Illa ma sa'allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul ara'aytum in atakum adabuhu bayatan aw naharam mada yasta'jilu minhul mujrimun. Ya. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Ana panjangkan al birparka. Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Summa qila lil ladina dolamu Duku. Mana panjang? Duku ada balkul. Hal tujzauna illa bima kuntum taqsibun. Wa yastambi'unaka ahakkuhu. Qul i wa rabbi innahu lahaq.
Innahu lahaqqo. innahu lahaq Ya. wa ma antum bimu'jizin walau anna likulli nafsin Pak nafsing nafsin dolamat ma fil ardi bih. labtadat bi wa asarrun nazamata lamma ra'awul adab Ya. wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun Sip. ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala inna wa'dallahi haqqun walakinna Aksaro. aksaruhum la ya'lamun huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil Warahmat. Ya. wa Lanjut. hudaw wa rahmatul lil mu'minin Bipad. Kul bifadlillahi wa birahmatihi Pabi. Pabidalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala Qul Allah Tak apanya kena harkat. Qul Allahu. Qul Allahu adina lakum am alallahi tafkarun Kena puluh bu, kena puluh. Yunus. wa ma donnul ladina yaftaruna alallahi al-kadhiba yaumal qiyamah innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun Sadaqallahul azim. Pasok teh saudara kita iya nanti sok garing-garing tuhureun janten awas teh rada kagang. Mangga leuh jang aja. Bismillahirrahmanirrahim Masih kena teras. Iskan. takunu pisa'niu wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhudan idtupiduna fi Wama ya'jubu an rabbika min misqali darratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dalika wala akbara illa fi kitabim mubin Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim
wala yahzunka qauluhum innal Di izzata wakopnya, wakop lazim liran we habis. wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an was-sami'ul alim. Ala inna lillahi ma fis Mang Pak Mang Ustad. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Sip. wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi suraka iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan naharu mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Qalu takhadallahu waladan subhanahu wal goni lahu ma fis samawati wa ma fil ardh in yadakum min sultanin bihada ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun qul innal ladina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhikuhumul adzaba syadida bima kanu yakfurun. Lanjut. Watlu alaihim naba'a Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu amrakum wa surakaakum summa la yakun amrukum alaikum gummatan summa qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaitum fama Sa'altukum sa'altukum min ajriya illa 'alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin fakadzabu fanazzainahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina Andur kaifa kana akibatul mundarin summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadzalika natma'u ala qulubil mu'tadin summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Ya. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wala yuflihus sahirun
qalu ajitana litalafitana amma wajadna alaihi abana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Wa qala fir'aunu atuni bikulli sahirin alim. Alamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Alamma alqau Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh Ya. innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sadaqallahul azim. Ya bro, nama terakhir po ibu dah awasnya kita penangkal sihir bunya. Jadi tafalamma alqau qala Musa majitum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Nah, nama teh zamannya punya sihir-sihir tanya. Pak ni terang mah kedahnya. Zaman kapukur makan teh cenah senjatanya jangan Bu. Main naon gitu, main magic gitu. Tapi kurang kada sering diawas gitu di tengah referensinya. Insyaallah Al-Qur'an mah mati Bu. Saya Wadi anu wirid mah muntah tak eta Bu wirid. Pami urang tos biasa wirid penangkal kieu nya hijib naminanya. Ya teh pami aya anu kitu teh sok langsung amuk Bu. Abdi sering gitu. Juga anu noel we. Kebul-bulutan gitu. Pas abi ningali teh ambek abdi teh lamun terang ambeknya bunya. Anjeunna teh apa teu berhasil gitu langsung ngalesin lagi. Mohon. Sieun mun da